Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Mudahkanlah kami semua ya Allah, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi hari Jumat ini di pembelajaran kitab Saraf Kaifa Tutqinus Sarfa. Bagaimana kamu memutkinkan materi ilmu saraf. Kemarin kita sudah bahas awal dari pembahasan fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Kemudian terakhir di halaman 49 ya, terakhir ya, 9. Namun kita murojaah dulu di halaman 48-nya. Auzan dan fi'il as-sulasi mujarrad. Yusuf mungkin fadhali Om. Ustaz. Auzanul fi'li sulasil mujarradi. Wazan fi'il sulasi, fi'il yang 3 mujarrad asli. Asli. Wazan fi'il yang asli 3 huruf. Fi'il yang asli 3 huruf. Sulasi mujarrad karena nanti ada rubai mujarrad. Sulasi dulu kita Om. Awalan babu fa'ala. Maftuhul aini fil madi ya'ti mudari'uhu ala yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Yang pertama adalah bab fa'ala. Fathah ainnya dalam fi'il madi dan mudhari'nya datang menjadi mudhari'nya menjadi yaf'ul, yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, ada 3 tuh Om. Kalau semua jadi fathah itu fa'ala ada 3 mudhari'nya, ya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'alu. Itu kalau madinya fathah semuanya, maftuhul ain fi'ilnya di fathah. Ini kan? Al-babul yang pertama fa'ala yaf'ulu. Al-babul awwalu fa'ala. Mudhari'nya yaf'ulu. Menjadi contoh nasara yansuru. Nah, itu patokan fi'ilnya. Nasara yansuru itu patokan standar dari wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi yang paling sering muncul gitu. Ya kan? Ya. Membantu atau menolong. Nasara yansuru. Maftuhul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ulu madmumil aini fil mudhari'i. Ainnya fathah pada fil madi dan mudhari'nya menjadi yaf'ulu. Didomahkan ainnya. Didomahkan ainnya. Yaf'ulu didomahkan ainnya pada fil mudhari'nya. Contoh ayatnya. Qala ta'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Imran, surat Al-Imran. Al-ayah. Al-ayah 16. Mi'ah wa sittun. Mi'ah. Ada titiknya, Ustaz. Ada titiknya. 100. Mi'ah wa sittun. 160. Yang surkumullah, jika Allah menolong kalian. Allah menolong kalian, Allah dan tidak ada yang dapat mengalahkan. Tidak ada yang dapat mengalahkan mereka. Kalian. Kalian. Tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Itu, Allah menolong kalian, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian. Itu yansur, ya kan? Yansur ala wazan yaf'ulu. Ya, dijazm karena ada in menjazmkan. Harfi jazm. Ini Om, kita lihat di amsilah ya. Mesti punya juga amsilah Om. Amsilah punya nggak?
Amsilah. Itulah tasrif. Ada Dengan yang bulat. tipis kecil Tipis warna ya. biru tapi. Warna biru, warna kuning. Ini Om, bab pertama al-babul awal. Dia patokannya sama tuh. Patokannya sama ya. Nasara. Nasara yansuru nasron wa masruron. Sahih. Nasara yansuru nasran wa mansaran. Masdar ini mansaran. Mansoron. Isim fa'ilnya fahuwa. Fahuwa nasirun. Isim maf'ul. Wa dzaka Wajah. mansurun. Amr. Unsur. La Nahi. tansur. Isim zaman makan. Mansorun. Minsorun. Insarun isim Makan. isim makan sebelumnya mansorun. Isim. Oh, Terakhir isim alat. isim alat. Pecahannya itu pecahannya ya, mushtaqnya. Ustaz. Nasara yansuru. Kemudian di bawah rinciannya. Rincian jenis fi'il dari wazan fa'al yaf'ulu. Ada yang sahih, ada yang mu'tal juga. Ada sahihnya muta'addi atau lazim. Di bawah rinciannya Om ya. Nah, Ustaz. Al-awwal ya'ti Al-awwal ya'ti sahihan muta'addiyan au muta'addiyan. laziman muta'addiyan au laziman misla nasara yansuru. Nah, wazan fa'al yaf'ulu datang dengan bentuk fi'il sahih. Wazan fa'ala yaqulu datang Dalam berbentuk bentuk fi'il sahih atau lazim. muta'addiyan. Muta'addiyan artinya Muta'addi atau lazim. Butuh objek dan tidak butuh objek ya. fi'il sahih. Artinya baik itu sahihnya sahih salim Atau sahih mahmuz atau sahih sahih mu'tal. mudha'af. Nah, di sini contohnya sahihnya sahih salim dan mahmuz. Ya kan? Itu. Nasara fi'il sahih kan? Iya, Ustaz. Tidak ada huruf ilat. Nasara. Fadhali Om. Lanjut. Nasara yansuru. Dakhala yadkhulu. Nazara yanzuru. Qanata yaqnutu. Fa'ada yaq'udu. Kanasa yaknusu. Nasyara yansuru. Sakana yaskunu. Kharaja yakhruju. Harasa yahrusu. Taraqa yataruku. Akala yakulu. Hakama yahkumu. Rasama yarsumu. Asara ya'suru. Akhadha yakhudhu. Nah, artinya kemarin sudah ya. Ya, Ustaz. Asani wa ya'ti naqisan wawiyan au ajwafa wawiyan misla. Yang kedua datang dalam bentuk Ajwaf datang dalam bentuk nakis wawi ya. Contoh atau ajwaf waw juga. Atau ajwaf wawi atau ajwaf waw. Nah, mis. Contoh goza goza yagzu. Da'a yad'u. Sama yasmu. Dana yadnu. Bada yabdu. Ada ya'udu. Jala yajulu. Qala yaqulu. Salah kata. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Ba'a yabu'u. Nah, yang atas contohnya nakis, yang bawah yang ajwaf. Ini Om. Kita serifan nakis itu setelah ajwaf dulu ya. Ajwaf waw nih Om. Kita tampilin. Sona yasunu kan?
Ajwaf waw ya. Ajwaf waw. Seperti tadi qala. Qala yaqulu qaulan. Yang nakis bawahnya ajwaf tuh. Ghaza. Goza. Goza yaguzu ghazwan. Ghaza yaghzu. Oh ya. Goza yaguzu ghazwan. Seperti da'a. Da'a yad'u da'wan. Da'wan atau da'watan. Nakis ya. Nah, Ustaz. Nakis tuh. Dan ajwaf. Kita sambung lagi Asani. Asalisu wa ya'ti mudha'afan sulasiyan muta'addiyan. Datang dalam bentuk jenis fi'il. Datang dalam bentuk jenis fi'il mudha'af yang tiga huruf muta'addi. Nah, terus muta'addi. Contohnya? Contoh madda yamuddu. Hadda yahuddu. Sobba yasubbu. Adda ya'uddu. Sabba yasubbu. Syadda yashuddu. Syaqqa yashukku. Fakka yafukku. Sadda yasuddu. Halla yahullu. Asalnya sebelum menjadi madda adalah madada. Madada. Sebelum jadi yamuddu menjadi madada. Yamdu. Yamdudu. Yamdudu gitu. Seperti hajja sebelumnya. Hajja sebelumnya hajaja. Hajaja yahujju. Yahjuju. Asalnya yahjuju. Anak-anak di kelas ini. Yahjuju. Fi'il mudha'af dari bab awal ya. Bab awal fa'ala yaf'ulu. Ini prosesnya. Prosesnya ini. Hajja asalnya. Hajja hajaja. Hajaja. Yahjuju. Bab nasara. Bab nasoro. Yansuru. Bab awal kan? 6. Ini dari jenis fi'il ajwaf. Fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af berganda hurufnya yang kedua dan ketiga. Dan mudha'af di tasrifan tuh setelah sahih salim tuh. Setelah sahih salim nih langsung dia mudha'afun. Madda tuh. Madda yamuddu maddan. Setelah sahih salim ya. Iya. Hanya ajwaf. Mudha'af. Jadi bab pertama ada yang jenis sahih salim, mudha'af, ajwaf, waw. Kemudian nakis. Ada nakis. Waw. Dan satu lagi tuh ada juga mahmuz, fil mahmuz. Oh iya. Fil mahmuz bagian dari sahih kan? Sahih mahmuz. Mahmuz fa amala ya'mulu. Seperti lagi akala ya'kulu. amara ya'muru. Itu semua dari babul awal fa'ala yaf'ulu. Tuh. Fa'ala yaf'ulu. Ya kan, Om? Nah, paling banyak dia, fa'ala yaf'ulu paling banyak. Contoh lain nemu Yusuf di tasrif madi mudhari' masdar nasara. Nasoro yansor. Nasoro nasron. Di tasrif mudhari' juga ya. Nasoro yansuru nasron. Sataro yasturu. Kiri. Rozako yarzuku rizkon. Sataro
sataro yasturu satron. Kafara. Kafaro yakfuru kufron. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Kataba yaktubu kitaban. Hasada Hasada. yasudu hasadan. Dakhala yadkhulu dukhulan. Sabata yasbutu subutan. Sakata yaskutu sukutan. Raqada yarkudu rukudan. Fasada yafsudu fasadan. Fasada. Hmm? Nazara. Nazoro yanzuru nazran. Taraka. Taroka yatruku tarkan. Meninggalkan. Qatala. Qatala yaktulu qatlan. Khalaqa Qala. yakhluqu khalqan. Sajada yasjudu sujudan. Naam. Sadaqa yasduqu sidqan. Naam. Syakaro yaskuru syukran. Syukuran. Syukuran. Khalada yakhludu khuludan. Uludan. Khuludan. Abada ya'budu ibadatan. Fasaqa yafsuku fusuqan. Hadoro yahduru Talaba. tolaba yatlubu tolaban. Naqasa. Nakodo yako yankudu nakodon. Hadara. Hadoro yahduru huduron. Naam. Hakama yahkumu hukman. Kharaja yakhruju khurujan. Kataba yaktumu Katama. kataba yaktumu Katama. katama yaktumu kitmanan. Sembunyi-sembunyi ya. Ya, menyembunyikan. Menyembunyikan. Hasola Hasala. yahsulu husulan. Sakana yaksunu sakanan. Dakaro yadhkuru zikron. Mengingat. Hasyaro yahsuru hasyron. Batola yabtulu butlanan. Khotoba yakhtubu khutbatan. Badala yabdulu badalan. Naam. Basato yabsutu bastotan. Naam. Nabata yanbutu nabatan. Salaba yaslubu salaban. Naam. Goroba yagrubu guruban. Naam. Rosama yarsumu rosman. Gambar. Syaroko yasruku syurukon. Terbit. Rosyada yarshudu rusdan. Oh, petunjuk. Fanata yakunutu kunutan. Taat. Jarosa Ha. Jarasa. harusa. Jarasa. Oh, Jarasa. Jarosa yajarusu jarosan. Mencangkul. Kayaknya dia. Harasa. Nasaka yansuku nusukan beribadah. Nusukan. Nusukan. Inna salati wa nusuki, ya kan? Inna salati wa nusuki wa mahya, ya. Nusuk itu beribadah ya, Ustaz ya. beribadah. Harosa yahrusu harsan, menjaga. Hirsan. Nakoso yang kusu, nakoson, kurang. Oh, nakis, kurang. Ghafala yaghfulu ghaflatan, lalai. Itu semua masih ada Rosyada yarshudu rusdan, mendapat petunjuk. Balago yablugu bulugon, sampai. Rofasa yarkusu rofasan, berkata keji. Nazaro yanzuru nazran, bernazar. Salafa yaslufu
salafan, terdahulu, salaf. Tobakho, tobakho yatbuku, tobkhon, memasak. Itu semua Om. Dari bab pertama fa'ala Fa'ala yaf'ulu. fa'ala yaf'ulu babul awal. Nasara yang suruh menjadi standarnya nasara yang suruh. Yansuru. Bab awal ya. Nah, Syukran. banyak. Banyak Om ya. Paling banyak emangnya. Iya, paling banyak ya Ustaz ya. Paling banyak ya. Alhamdulillah. Itu masih banyak lagi Ustaz ya. Masih ya, semuanya ya. Iya, iya. Syukran Yusuf. Afwan Ustaz. Ummu Hafsah, ahlan wa marhaban. Kaifalik Ummu Hafsah? Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, Waalaikumsalam. lumayan. Ya Masya Allah, Allah. masih berat Om ya? Hafsah, Ya, banyak batuk alhamdulillah. Ustaz. Jadinya ini ya. Suaranya Ya belum Allah. keluar semua. Belum balik suaranya ya. Iya, Berat nanti banget. mungkin beberapa hari lagi kembali suaranya. Nah, udah ke Ummu dokter Hafsah ya? cari kustul hindi, Ummu Hafsah cari kustul Oh hindi. gitu. Udah punya Cepet selesai. hilangnya. Ya, Iya, cepet syukran hilang. Om, syukran. Nah, Ummu Hafsah, kalau nggak kuat simak dulu aja ya. Enggak, insya Allah kuat. Cuma nyimak aja paling Ustaz, nyimak dulu ini. Nah, simak aja ya. Iya. Berat. Banyak beberapa kawan kita itu yang juga masih sakit ya. Muhammad, Putri juga. Syafahumullah ta'ala. Ya. Berikutnya Ummu Halim. Itu bab pertama Ummu Halim ya. Tadi dibaca Ummu Yusuf, sekarang Ummu Halim al-babu tsani. Hadirah. Buka mic-nya ya. Beliau. Al-babu tsani fa'ala yaf'ilu. Doro yadribu. Bab yang kedua. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu. Itu contoh yang sering kita temui ya. Nah, Doroba yadribu. Paling banyak sering itu. Doroba yadribu. Fa'al yaf'ilu. Maftuhul aini. maftuhul aini fi madi ya'ti mudari'uhu ala yaf'ilu. Maksur ini fi mudari. Difathahkan. Ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya pada fi'il madi. Dan mudornya datang dengan wazan. Dan mudorenya dengan wajan yaf'ilu. Bikasrah. Fi'il mudore. Bikasrah. Ain fi'ilnya. Nasroh ain fi'ilnya pada fi'il mudore. Yaf'i ya kan? Yaf'ilu. Kalau Ummu Yusuf tadi yang pertama yaf'u. Ini yaf'ilu. Qala ta'ala. Inna Allah la yastahi an yadriba masalam ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak merasa malu memberikan contoh perumpamaan seekor nyamuk atau lebih dari itu. Ada kata yad riba dari madinya doroba yadribu. Ini dimansub karena ada harf mansub yadribu. Nah, ada nasab kan, huruf nasab kan. Bab kedua Ummu Halim fa'ala ya. Ini Nah, tampil di layar. Al-babus tsani fa'ala yaf'ilu. Jenis fi'il apa saja di bab kedua ini? Dijelaskan di bawah ya. Jenis-jenisnya adakah sahih atau mu'tal? Awalan ya'ti sahihan muta'adiyan aw laziman. Dia datang
dengan Ada bentuk dengan bentuk sebagai fi'il soheh muta'adi yang butuh objek atau laziman yang tidak butuh objek. sah. Misal doroba yadribu, jalasa yajlisu, sarofa yasrifu, syarafu yasrifu, Qoroba ribu, gholaba yaghlibu, ghafara yaghfiru, adaba ya'dibu. Nah, seperti di ayat tadi sebelumnya muta'addi kan? Ya beriba, muta'addi kan? Riba. Mana maf'ul bihinya Om? Kata muta'addi, maf'ul bihinya mana? Madrubun. Maksudnya objeknya. Oh, ini belum ada ini. Ya beriba, ada di depan objeknya. Ya riba. Doroba fi'il madi, yatibu fi'il mudhari. Muta'adinya Muta'addi apa artinya muta'addi? objek, butuh objek. Fi'il yang Objek butuh mana? Mana objeknya di ayat tadi? Al-Baqarah. ini. Yang di ayat ini masalan. Bagus, Maka itu udah dia. Pasaran tuh, objek, ya kan? Maf'ul bihi kan? Doroba yadribu. Yadriba masalan. Contoh lain Mu'alim ya. Yang muta'addi nih. Mu'alim. Doroba Doroba Zaidun Amron. Zaid telah Telah memukul Amr. saya doroba muta'addi kan? Adis. Objeknya mana Om? Amron. Amron. Amr maf'ul bihi muta'addi dia. Yang lazim di bawah Lazim wa misalul lazimi mislu jalasa Zaidun. Zaidun Zaid. telah Jalasa butuh objek enggak dia jalasa? tidak Ustaz. Tidak butuh objek, enggak ada maf'ul bihinya. Atau tidak memansubkan dia kan? Kalau doroba memansubkan, ya kan? Berubah muta'addi. Doroba memansubkan amr. Amr ini dimansub karena ada Berubah. doroba. Dengan jalasa nggak ada objeknya Om. Hanya butuh file saja si Zaid, ya kan? Si Zaid duduk begitu aja, sekedar duduk dia Om. Ya kan? Muta'addi itu Om namanya, nggak butuh objek. Itu bagian yang pertama, sahih muta'addi atau la Muta'addi atau laziman. Fi'il pasif. Yang bukan pasif dia Om. Dengan pasif hanya untuk satunya saja. Asani wa ya'ti Asani wayati misalan wawiyan laisat lamuhu harfan halkian misla datang fi'il misalan contoh misal. datang jenis mu'tal misal misal wawu tanpa laisat tanpa lam fiilnya berbentuk huruf halq. Tanpa lam fiilnya berbentuk huruf halqi. Huruf apa huruf halqi Om? Huruf yang di sini. Yang makhrajnya keluar dari tenggorokan. Tenggorokan. Nah, di sini yang kedua datang dalam bentuk fiil misal. Fiil misal apa dia? Fiilnya huruf ilat. Huruf ilat di awal. Fiilnya. Misalnya misal waw, berarti huruf waw ya. Dan lam fiilnya huruf terakhir itu lam fiil, bukan huruf halq. Bukan huruf tenggorokan. Contohnya sofa. Wasofa. Waw itu huruf ilat kan, waw kan? Huruf ilat, huruf terakhirnya tidak halq. Bukan huruf halq ya kan? Huruf fa. Huruf halqi apa saja dia yang 6? Hamzah, ha, ain, kha, ghain. Huruf halqi.
Nanti huruf halqi ini ada di bab ketiga dia, fataha, ya. Wasafa yasifu, wa'ada. Ada ya'idu, wajada yajidu, wasaba yasibu, waqoba yaqibu, walaja yalidu, wazana yazinu, warisa yarisu. Nah, contohin walada. Walada yalidu. Nah, walada yalidu, melahirkan, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam Yalid. yalid, yalid, walada, yalid. Walad. Ini kalau di amsila tuh bab kedua, misal itu misal tuh di bawah tuh setelah mudha'af. Mudha'af. Setelah mudha'af, misal waw tuh wa'ada. Wa'ada ya'idu idatan. Bab kedua nih kan, bab doroba yadribu kan? Ya. Al-babu as-sani. Ada ya'idu idatan wa mau'idan. Sambung as-salif wa ya'ti. Alis wa ya'ti nakison ya iyan. Au ajwa ya iyan. Datang huruf nafis ya. dengan bentuk mu'tal naqis. Mu'tal naqis ya. Nah, artinya apa mu'tal naqis? Huruf ilatnya? Huruf ilatnya di lam fi'il ya. Berupa ya. Au ajwafa ya iyan. Au ajwafa ya iyan. Ain atau ain fi'ilnya ya di tengah. Ain fi'ilnya mu'tal ajwaf. Contoh yang naqis ar-rama, Yarmi, saka, yasqi, qadha, di, jara, yajri, ata, ya'ti, syara, yashri, maudha, yamdi, hada, yahdi, contohnya bana. bana, yabni. Naqis kan? Naqis ya. Baka, yabki, zana, yajni, dara, yadri, la adri tuh, la adri. Ya kan? Berjalan, kalau sen itu berjalan. Berjalan apa? Masya, yamsi, yamshi. Nah, cukup. Kafa, yakfi, cukup kafa yakfi. Nah, kafa yakfi. Yakni, ana, yakni. Yakni tuh sering dengar kan yakni dari ana. Ana itu anak saya apa? Ana yang artinya saya Ustaz. Ana pakai ain ana. Ana ya nafis ya. Ana yakni maksudnya yakni ana yakni. Oh iya. Menyembuhkan syafakallah yashfi. Yashfi. Nafis kan banyak ya. Mu'alim. Yang ajwaf ya ba'a yabi'u. Nah, betul. Yasiru. Toro yatiru. Mala nilu. Za'a yazi'u. Yaqisu. Kala yakilu. Salah
Silu. Nah, itu sampai situ kemarin ya. Saya silu ya, Salah ya silu. mengalir. Mengalir. Kemarin udah kita artikan ya. Mengalir. Ini ajofia dia, Om. Ya. Contohnya Mualim, goba, Goba. 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 Yagibu. ya gibu gaib, Goib. ya kan? Hado, pakai dot, hado, Hado. 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 Berarti apa ya? Yahidu. yahidu, haid, datang Ya. haid, hado. Oh, haid. Ya, haid. Hado. Yahidu. Oh, ya, haid. Yahidu. Zada, Zada. Yazidu. bertambah, Tambah. yazidu bertambah. Asya, Asya. Yaisu. Hidup. hidup. Asya ya isu. Daqa, Oh. Doko. Yadiku. sempit, Yadiku. goyik, yadiku, sempit. Sempit. Masih Mualim, Arabi wa ya'ti lafifan. Wayati lafifan mafruqan au makrunan. Datang fi'il lafif makrukon. Itu yang beriringan. Yang terpisah, mafruk. Huruf terpisah. Au makrun. Yang huruf ilatnya beriringan. Ringan. Jadi lafif mafruk, makrun dari bab yang kedua. Bab fa'ala Ilu. yaf'ilu. Contohnya lafif makrun. Tawa, Tawa. Tawa. Yadwiyun. Yadwiyu. yatwi, jangan yatwi, berat ya. Yadwi. Yatwi, fi'il mudhari' marfu' bi dhammah Berubah muqaddar. muqaddara. Lissiqali, karena berat. Berat, Om. Bisa diucapkan yaqwiyu, Yadwi. tapi berat. Syawa, memanggang. Yaswi. Yashwi, dari jajah, mashwiyah tuh. Daging panggang ayam. Mashwi. Nawa, Nawa yanwi. berniat. Nawa itu. Nawa itu berniat. Masalah. Rawa, Nawa yagwi. yaqwi, tersesat. Mama sahibukum, sahibukum mama gawa. Gawa tersesat. Gawa. Contohnya lain. Contoh lainnya, Om, menyetrika. Nawa yakwi. Cawa yakwi itu menyetrika. Kemarin juga tuh yang Mu'abdurrahman jatuh. Hawa, Hawa itu satu Ustaz. Enggak sebut. hawa jatuh dari atas. Hawa Hawa yahwi. yahwi. Hawa yahwi. Menggonggong, melolong. Awa Pakai ain. Awa wi. yahwi. Itu lafifnya lafif Lafif makrun. makrun, yang bawah mafruk. Wasya Asya yasi. yashi. Artinya tuh wasya yashi itu apa namanya, mencoret. Wasya yashi. Wa'a Wa'a ya'i. ya'i, membordir. Wasya itu menghiasi. Wasya menghiasi itu membordir. Wa'a ya'i, memahami dengan baik. Wa'a ya'i. Waqa Waqa yaqi. melindungi. Wiqayah, nunul wiqayah. Yang melindungi. Wafa Wafa yafi. menepati atau memenuhi janji. Wafa. Nah, Itu lafifnya lafif apa, Om? lafif mafrukon. Mafruk. Lafif mafruk dari babul
الثاني فعل. Fa'ala yaf'ulu. الخامس ويأتي. Ya'ti mudha'afan. Sulasian laziman. Datang Datang dengan 3 huruf yang lazim, yang tidak butuh maf'ul, tidak butuh objek. mudha'af. Mudha'af artinya itu mudha'afun. Pendobelan, pengganti. Contohnya ranna. Ranna Ronna yarinnu. berdering. Ranal jarasu. Berdering, berdering. Lonceng berdering. Farah. Marro yafirru. Nah, lari. Farah ya, lari. Kabur ya maksudnya. Rafa. Roko yariku. Rafa yariku iba, merasa iba kasihan. Jaddah. Yajidu. Menjaddah, bersungguh-sungguh. Tekun. Jaddah. Rasa. Roko yarisu. Mencipratkan. Rasa yarisu. Dabbah. Dabba yadibu. Merayap. Dabbah. Ghabbah. Gobba yagibu. Ghabbah yagibu itu artinya jarang. Ghabbah yagibu. Ghibban. Hanna. Hanna yahinu. Menyayangi. Hanna yahinu. Contoh lain yang semisal ini. Tamma. Amma Pakai ta. tamma yatimu. Tamma yatimu lengkap sempurna. Tamma atau tamat. Tamma alkitab. Kitabnya sudah tamat. Sahha. Sohat yasihu. Soha Yasih. yasih. Nah, sehat. Sahih. Tersembuh. Khaffa. Rofa yakifu. Ringan. Khafif. Ya kan? Qalla. Qalla yaqilu. Qalil. Apa tuh Qalil. Dolla pakai dod. Dolla. Qalla yadillu. Tersesat. Dolla yadillu. Dolalan. Kalau tadi Ummu Yusuf mudhaf juga ya kan? Ummu Yusuf tadi di awal. Tapi bab pertama ini Madda. Ya membentang. Yamudu. Yamudu bukan yamidu kan? Itu mudhaf dari bab. Kalau kita bikin kalimat itu ya, itu nilai paten ya. Mada nggak boleh dibuat yamidu ya. Nggak bisa, mesti yamudu. Yamudu. Karena dia kelasnya kelas awal. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu seperti marro yamiru, boleh nggak? Marro yamiru. Yamuru. Boleh Haja yahiju, boleh nggak? Ya yahudu. Yahuju. Syakka yashiku, boleh nggak? Syakka yashiku. Nggak boleh ya Ustaz ya. Mestinya Maka ya suku. yashuku. Radda yariddu. Rodda ya riddu. Nah, mestinya Yaruddu. yaruddu. Radda yaruddu. Sering kan kita dapati kan? Qassa, menceritakan. Qassa. Ya kisu, kisah ya kisu. Ya, belum bab awal ya. Yaqusu. Yaqusu. Bercerita. Ya kan ya? Ini Ustaz, caranya paham tuh dibaca-baca terus. Oh ini bab 1, ini bab 2 gitu ya. Harus karena disesuaikan kelasnya. Disesuaikan kelasnya dengan kita banyak mendengar, melihat, atau kembali ke kamus biasanya lebih tepat ke kamus.
Selesai malam ya. Hamzah. Al-babu awal. as-sani Awal. fa'ala Sampai doa. Hamzah. Jazakallah khair. ala Oh, baru. yaf'ilu nih, Om. Ya kan? Fa'ala yaf'ilu. Contohnya Ummu Halim tasrif ya. Dari madhi mudhari dan masdarnya juga. Fa'ala yaf'ilu. Banyak ini seperti tadi Ummu Halim. Ummu Yusuf kasara. Kasara yak. Ini yang bab 1 dulu. Bab 1, Bab bab dua. 2. Kasara yak kasron. Hazafa. Hadafa yahdifu hadfan. Hadafan. Hadafa Betul. yak Hadafan. gosala yaksilu gosalan. Lama yadlimun dulman. Qatafa. Kotofa yaktifun kotofan. Nazala. Nazala yunjilun nuzulan. Nazala yan. Nazala yanzilu nuzulan. Hamala. Hamala yahmilun hamalan. Hamalan am. Khatama. Khotama yahtimun khotaman. Yakhtimu jangan ditanwin Om. Mudhari yakhtimu. Yahtimu. Oh, kalau mudhari nggak boleh ditanwin saja. Iya. Nah, Khotama nggak ada. Fi'il nggak ada yang tanwin. Tanwin tanda isim. karena ini terpengaruh masdar ini jadi khotama yahtimu khotaman. Ya. Jalasa. Yajlisu julusan. Kadzaba. Kadzaba yakdzibu kadiban. Ghafara Ghafara. yaghfiru ghufranan. Raja'a. Roja'a yarji'u ruju'. Halaka. Halaka yahliku halakan. Doroba Daraba. Doroba yadribu dorban. Safaka. Safaka yasfiku safkan. Halafa. Halafa yahlifu halafan. Habata. Habato yahbitu hubuton. Khalaqa. Yahlitu kholatan. Nabasa bisa lagi. Nabasa. Labasa yalbisu labsan. Fatana. Fatana yaftinu fitnatan. Aqala Aqala. yaqilu aqlan. Qalaba. Qalaba yaqribu qalban. Sabara. Sobaro yasbiru sobron. Akafa yakifu akafan. Bagus. Ya'dilu adalan. Nakah yankihu nikahan. Kasaba. Yaksibu kasaban. Farada. Farodo yafridu fardon. Arafa. Ya'rifu ma'rifatan. Qorodo ya'rido qorodon. Arada. Yaqridu. Qorodo ya'ridu qordon. Si banyak Om. Sabaka. Sabaqo yasbiku sabqon. Qabada. Qabado yaqbidu qabdan. Halaqa. Yahliku halaqo yahliku halaqon. Hazama. Yahzimu hazman. Azam. Azama ya'zimu azaman. Ghamada. Ghamado yaghmidu ghamdon. Malaka. Malaka yamliku milkan. Hafaro yafrihu Yahfir. yahfiru hafron. Fasola
yafsilu faslan Halaba. halab yahlibu halaban ghalaba yaghlibu ghalaban khotana yahtinu khotanan Qadarah. yaqdiru qudratan Saraqah. yasriqu sarqatan Atau saraqah. Haqadah. haqada yahkidu hiqdan Khazan. yahzilu khazalan Nah, semua dari babus sani fa'ala. fa'ala yaf'ilu. Nah, syukran Ummu Halim. Ustaz, Barakallahu. jazakallahu Sama. khairan. Ummu Sofi. Al-babus salis. Bismillah, al-babus salis. Bab Fa'ala yang yaf'alu. Bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Contohnya Nah. fataha yaftahu. di fathah ain. Ain fi'il fathah. Yang pertama tadi Yusuf fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Muhalim tadi fa'ala. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, Musafi sekarang fa'ala juga tapi Fa'ala mudhari'nya yaf'alu. nah, madinya sama semua ya. Na'am, Ustaz. Fa'ala semua tuh. Yang dibedakannya mudhari'nya. Maftuhul aini. Maftuhul aini fil madhi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'alu maftuhul aini fi mudhari'. Di fathah ain fi'ilnya. Di fathah ain fi'il dalam madhi. Mudhari'nya kan mudhari'nya dengan wazan yaf. Mudhari'nya dengan wazan yaf'alu. Di fathah juga. Dengan mudhari'. Nah, di fathah juga sama tuh. Berarti fathatain dua fathah tuh. Madi mudhari' sama-sama fathah ya. Nah, contoh di ayat qala ta'ala. Qala ta'ala. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Surat As-Saba As-Sadisah wal Ishrun ayat 26 As-Saba. Sila kata yaftahu, bukan yaftuhu kan? Bukan. Boleh dibaca yaftihu enggak? Tidak, Ustaz. Yaftihu. Dia mesti yaftahu. Bab ketiga, fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Nah, sekarang cirinya ya'ti laziman wa muta'addiyan. datang dengan bentuk yang lazim. Lazim, tidak butuh objek, lazim. Dan butuh objek. Dan butuh objek, muta'addi butuh objek. Watakunu ainuhu au lamuhu min hurufil halqi. Dan ain fi'il atau lam fi'ilnya? Dan ain fi'il atau lam fi'ilnya dari huruf halqi. Huruf halqi yang makhrajnya dari tenggorokan. Wa ahruful halqi ya alif ta ha ain ghain ha. Hamzah ta ha ain ghain ha. Nah, itu dia huruf halq yang makhrajnya dari tenggorokan. Itu dari bab ketiga semua ya. Nah, ada yang cirinya juga lazim dan muta'addi. Kita kasih contoh yang muta'addi mungkin di sini Om. Yang muta'addi bab ketiga ini Om. Fa'ala al-babu salih fa'ala yaf'alu. Nah, muta'addi contohnya Om. Kita lihat muta'addi fataha Zaidun. Misalul muta'addi. Misalul muta'addi nahwu fataha Zaidun al-baba. Nah, contoh yang jenis muta'addi
Fataha Zaidun al-bab. Zaid telah Zaid membuka pintu. fataha tuh Itu jadi butuh objek. objek. Mana objeknya Om? Al-baba. Al-baba tuh dia memansubkan al-baba ya kan? Dia mansubkan ada fataha, berarti fataha muta'addi. Zaid membuka buku. Fataha Zaidun Fataha Zaidun al-kitab. al-kitaba. Al-kitaba. Astagfirullah. Zaid membuka tas. Fatahtu. Ya boleh. Fatah tuh al-hafi Tu an-nadhafata. an-nazufata an-nafizata. An-nafidata. Jendela. Muta'addi itu Om. Jendela. Wa misalul lazim. Wa misalul lazim nahu zahaba Zaidun. Zaid telah Zaid telah pergi. Enggak ada Pergi. objek. udah berangkat, nggak ada objek. Boleh nggak zahaba Zaidun Muhammadan? Enggak bisa. Nggak bisa kan? Dia hanya Ada ilah ya. ya dia tidak butuh objek, hanya butuh fa'il saja. Zahaba madhi, Zaidun fa'il marfu dhammah. Ya kan? Lazim tuh Om ya. Ya. Zahaba tidak menasabkan isim, Tidak hanya ada. merupakan mubtada fa'il saja. Zaid sekedar pergi kan? Sekedar pergi dia kan? Nah, Cuma pergi aja, Zaid pergi sudah gitu Zaid aja. pergi. Lazim nggak butuh objek. Sedangkan di atas ada objeknya al-baba. Yuk. Jenis apa aja di bawah? Ainuhu. Ainuhu. Ainuhu harfun halqiyun. Mislah, Huruf keduanya, ain fi'ilnya. ain fi'ilnya huruf halqi. Contohnya, Sa'ala. sa'ala yas'alu. Yas'alu nggak bisa yas'ilu Om. Nah, Atau yas'ulu, mesti bab ketiga yas'alu karena ada hamzah. bisa. Sa'ala yas'alu, bertanya. Tahara Oharo yakharu. yakharu. Huruf halqi mana? Ha. Ha tuh. Tahara Ain fi'il. yakharu. Oharo. Memaksa atau menguasai. Nahara. Naharo yanharu. Ha. Huruf halqinya ha. Ha. Yanharu bukan yanhuru kan? Naam. Yanharu bukan juga yanhiru. Hmm. Yang nakis sa'a. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Huruf halqinya Ain. ain. Seperti naha, naha, Ha. Yanha. yanha. Huruf halqinya ha. Ba'asa. Ba'asa yab'usu. Bukan ya. Ya ba'asu bukan ya ba'usu. Huruf halqinya huruf ain. Ba'a. Ba'asa ya ba'asu. Zahaba. Contoh lagi. Bawah. Mustafi. Kita tunggu. Terputus ya Om ya. Mustafi. Mustafi ma fi saut. Masami. Nah, Ustaz, Ba'asa ulangi ya. Ustaz. Ba'asa. ulang Ustaz. Sebentar Ustaz. Ya. Ba'asa. Masya Allah. Ba'asa ya ba'asu. Zahaba. Zahaba yadhabu. Wahala. Wahala yalhalu. Zahara. Zoharo Roharo yadharu. yadharu. Pakai 2 HP Om ya. Saya mati dulu Ustaz. Nah, Sudah Ustaz? suaranya. Karena Saya tadi udah. yang Betul. ro'aba. Ra'aba. Ro'aba yar'abu.
Sajada. Sajada sahaba. Sahaba afwan. Sahaba yashabu. Bahasa yabhasu. Da'aba. Da'aba yad'abu. Sa'ara. Sa'ara yas'aru. Fakhara yafkharu. Lahaba yalhabu. Da'aba ya'dabu. Itu huruf halkinya huruf ain, fi'il ya. Huruf kedua. Sekarang huruf ketiga, lamuhu. Lamuhu harfun halqiyun mislah. Nah, lam fi'ilnya Huruf berubah. fi'ilnya huruf ketiga. Nah, lam fi'ilnya, lam fi'il huruf ketiga huruf halq. Lam fi'ilnya huruf ketiga. Huruf halqi ketiga. Naqa'a. Naqa'a yanqa'u. Qara'a. Qara'a yaqra'u. Fataha yaftahu. Wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Waqa'a yaqa'u. Balagha yablaghu. Nafa'a yanfa'a. Yanfa'u. Yanfa'u salah ketiga. Nasaha. Nasaha yansahu. Jaza'a yajza'u. Hada'a yahda'u. Nasa'a yansa'u. Nah, semua ikut wazan fa'ala. Yaf'alu. Yaf'alu. Al-babu. Salasa. Al-babu salis. Babu salis. Tiga. Standarnya fataha. Yaftahu. Yaftahu ada huruf halq kedua dan atau ketiga ya. Huruf halqi Contoh lain di layar Kita berikan contoh yang lain yang banyak mudah-mudahan insyaallah. Fa'ala yaf'alu. Fadli. Waznu fa'ala yaf'alu. Mana'a yamna'u. Man'an. Qata'a yaqta'u qat'an. Fataha yaftahu fathan. Jama'a yajma'u jam'an. Toba'a yatba'u toba'an. Fasa'a yafsa'u fas'an. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Zabaha yadbahu zabahan. Qola'a yaqla'u qol'an. Toma'a yatma'u tom'an. Qara'a yaqra'u qur'an. Zoharo yazharu zohron. Masaha yamsahu mashan. La'ana yal'anu la'natan. Mazaha yamzahu mazhan. Nafa'a yanfa'u naf'an. Nado'a yandohu. Nadoha. Ha. Nadoha ha. Nadoha yandohu nafhan. Nasakho yansahu naskhon. Qara'a yaqra'u qira'atan. Bada'a yabda'u bid'atan. Sa'ala yas'alu su'alan. Bada'a yabda'u bada'an. Zahaba yadhhabu zahaban. Syafa'a yashfa'u syafa'atan. Qala'a Yatla'u tulu'an. Aqada ya'qadu aqdan. Khada'a yakhda'u khida'an. Hazara yahzaru haziran. Sabaha yasbahu sabahan. Dafa'a yadfa'u daf'an. Raka'a yarka'u ruku'an. Mahaqqa yamhaqu mahqan. Khasha'a Yakhsha'u khusyu'an. Bakhasa yabkhasu bakhsan. Ba'asa yab'asu ba'san. Jaraha yajrahu jarhan. Rafa'a yarfa'u raf'an. Jahada yajhadu jahdan. Jahara yajharu jahron. Syara'a yashra'u syar'an. Ra'asa yar'asu ri'asatan. Syaghala yasghalu syughlan. Zara'a yazra'u zar'an.
saharo yasharu sihron, salakho yaslahu salakon, rohana yarhanu rohnan, syaraha yasrahu syarhan. Syarhan. Syukran Ummu Syafie. Semua bab ketiga fa'ala Yaf'alu. yaf'alu. Huruf kedua atau ketiga ada huruf halqum ya. Salam ya. Banyak ya. Di buku Alhamdulillah. Kafi Ustaz ya. Ya al-kafi nam, al-kafi. Abul awal. Syukran. Ummu Hafsah Ummu Syafie. Barakallahu fikum. Ana izin sudah mau zuhur Jumatan. Nah, Ustaz. Nah, Kita sambung Tafadhol, hari Ustaz. Kamis insyaallah ya. Insya Allah Ustaz. Insyaallah, Allah. Ustaz. Nah, Bapak mohon Besok maaf ada, yang Ustaz, belum baca ya. besok. Kabar saya Ustaz. Alhamdulillah lebih paham menyimak anak Ustaz kalau ini Ustaz. Nah, apapun yang belum baca terbatas waktu kita hari Jumat terbatas waktunya. Tapi kalau hari Kamis sampai asar kita lebih banyak insyaallah. Besok ada, Ustaz. Besok kita belajar hari Sabtu ada insyaallah. Nah, Allah taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Syukran.